द्वितीय राजावली अध्याय 23। अनंतर राजा लोक पठान्ते सेमाने जिहुदार और जेरुसालेमर समस्त प्राचीन वर्गंकु तांको निकटरे एकत्र कले। पुणी राजा सदाप्रभुଙ୍କ गृहକୁ गमन कले आउ तांको संगे जिहुदार समस्त मनुष्य और जेरुसालेम निवासी समस्ते और जाजक माने और भविष्यद्वक्ता माने और सान बड़ समस्त लोक गमन कले। तहु से सदाप्रभुଙ୍କ गृहरे प्राप्त नियम पुस्तकर समस्त वाक्य सेमानक कर्णगोचर पाठ कले। एथिरे राजा स्तंभ निकटरे ठिया होई सदाप्रभुଙ୍କର अनुगामी हेबाकू और आपणार समस्त अंतकरण और समस्त प्राण सहित ताहांक आज्ञा और साक्ष्य कथा और विधि पालन करी एही पुस्तक लिखित नियम वाक्य सफल करिया पई सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुखरे नियम कले। आउ समुदाय लोक सेही नियमरे सम्मत हेले। पुणी राजा सदाप्रभुଙ୍କ मंदिररू बाल और आसरा मूर्तिर और आकाशस्थ समस्त बाहिनीर निमंते निर्मित सकल सामग्री बाहर करी आनिया पई हिल्किय महायाजक को और द्वितीय श्रेणीर याजक मानकू और द्वारपाल मानकू आज्ञा कले। तो से जेरुसालेमर बाहरे किद्रोण पदारे ताहा सबु दग्ध करी तहिर भस्म बैथेल को नहीं गले। पुणी जिहुदार राजा माने जो पौतलिक पुरोहित मानकू जिहुदा देशस्थ नगर सबुर उच्च स्थली मानरे और जेरुसालेमर चतुर्दिगवर्ती स्थान सबुरे धूप जलाइबा पई नियुक्त करथिले। सेमानकु मध्य जो माने बालर सूर्यर और चंद्रर और ग्रहगणर और आकाशस्थ समस्त बाहिनीर उद्देश्य धूप जलाइले से सबकू से रहित कले। आउ से सदाप्रभुଙ୍କ गृहरु आसरा मूर्ति बाहर करी जेरुसालेमर बाहरे किद्रोण नदी की आनिले और किद्रोण नदी निकटरे ताहा दग्ध करी और ताहा पेशी चूर्ण कले और सही चूर्ण साधारण लोक मानक कबर उपरे निक्षेप कले। आहुरी जेउ स्थान रे स्त्री माने आसरा निमंते पट गृह निर्माण कले सदाप्रभुଙ୍କ गृहरे स्थित सदमी मानक सही गृह सबु भांगी पकाइले। पुणी से जिहुदार नाना नगररू समस्त याजकों आनिले और गेबा ठारू बेर्सेबा पर्यंत जे जे स्थान रे याजक माने धूप जलाइथिले से सबु उच्चस्थली अशुचि कले। पुणी से नगर द्वार रे प्रवेशकारी मनुष्यर बाम दिग स्थित नगराध्यक्ष जिहोसियोर द्वार प्रवेश स्थान निकटवर्ती नगर द्वार उच्चस्थली सकल भांगी पकाइले। तथापि उच्चस्थलीर याजक माने जेरुसालेमस्थ सदाप्रभुଙ୍କ यज्ञवेदी निकट को आसले नहीं। मात्र सेमाने आपणा भ्रातृगण मध्यरे थाई ताड़ी शून्य रोटी भोजन कले। पुणी केही जेपरी मोलक उद्देश्य आपणा पुत्र कि आपणा कन्या को अग्नि मध्य देई गमन न कराइबो एथिपई से हिन्नम्र संतानगणर उपत्यका स्थित तोफत नामक स्थान को अशुचि कले। आहुरी मंदिरर सीमांतवर्ती नथन मेलक नामक नपुंसकर कोठरी निकटरे सदाप्रभुଙ୍କ गृहर प्रवेश स्थान समीपरे जिहुदार राजा माने सूर्य उद्देश्य जो अश्व मानकु देइथिले से सेमानकु नहीं गले। पुणी से सूर्य रथ सबु अग्नि रे दग्ध कले। आउ जिहुदार राजा माने आहस्र उपरि स्थित कोठरी छात उपरे जे जे यज्ञवेदी निर्माण करिथिले ओ मनसी सदाप्रभुଙ୍କ गृहर दुई प्रांगण रे जे जे यज्ञवेदी निर्माण करथिले राजा से सबकू से स्थानरु भांगी पकाई चूर्ण कले और तहिर धूली किद्रोण नदी रे निक्षेप कले। पुणी विनाश पर्वतर दक्षिण पार्श्वरे जेरुसालेम सम्मुखरे इस्राएल राजा सलोमन सिदोनिया मानक घृणायोग्य अष्टारथ निमंते और मोआब्र घृणायोग्य कमोस निमंते और अमन संतानगणर घृणायोग्य मिल्कम निमंते जे जे उच्चस्थली निर्माण करथिले से सबकू राजा अशुचि कले। आउ से सकल स्तंभ भांगी पकाइले और आसरा मूर्ति मान छेदन करी मनुष्यर अस्थिरे सेमानक स्थान पूर्ण कले। आहुरी बैथेल रे जो यज्ञवेदी थिला और इस्राएल को पाप कराइथिले जे नबाटर पुत्र जारोबियाम से जो उच्चस्थली निर्माण करथिले जोशियो से यज्ञवेदी और उच्चस्थली भांगी पकाइले। पुणी से उच्चस्थली दग्ध करी पेशी चूर्ण कले आउ आसरा मूर्ति की दग्ध कले। ए उतरे जोशियो मुख फेराइबा बेले सेठा पर्वत स्थित कबर मान देखिले। तो से लोक पठाई सही कबररू अस्थि अणाइले आउ परमेश्वरंकर जेउ लोक पूर्वे एही सब विषय प्रचार करथिले तांको प्रचारित सदाप्रभुଙ୍କ सही वाक्यानुसारे सही यज्ञवेदी उपरे सही अस्थि सबु दग्ध करी ताहा अशुचि कले। तो से पचारले सही जे स्तंभ आंबे देखोछु ताहा कोन? एथिरे नगर लोक माने उत्तर कले परमेश्वरंकर जेउ लोक जिहुदारू आसी आपणक कृत एही सकल विषय बैथेलस्थ यज्ञवेदी विरुद्धरे
ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର କବର। ତେବେ ରାଜା କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କେହି ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ କରୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସମରିଆରୁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ଅସ୍ଥି ସହିତ ତାହାର ଅସ୍ଥି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମରିଆର ନାନା ନଗରରେ ଯେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଶିୟ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କଲେ ଓ ବୈଥେଲରେ ଯେପରି କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ସେହିପରି କଲେ। ପୁଣି ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଯାଜକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ବଧ କରି ତହିଁ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଦଗ୍ଧ କଲେ। ଏଉତାରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆହୁରି ରାଜା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ଏହି ନିୟମ ପୁସ୍ତକରେ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତଦନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କର। ପ୍ରକୃତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାରକର୍ତ୍ତୃଗଣର ସମୟଠାରୁ କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କର ଓ ଜିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଯୋଶିୟ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାରର 18 ବର୍ଷରେ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପାଳନ କରାଗଲା। ଆହୁରି ଯୋଶିୟ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ହିଲ୍କିୟ ଯାଜକର ପ୍ରାପ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଜିହୁଦା ଦେଶରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯେ ସବୁ ଭୁତୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଣିଆ ଓ ଠାକୁର ଓ ପୁତଳି ଓ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା, ସେ ତାହା ସବୁ ଦୂର କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରି ଯେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୋଶାଙ୍କର ସକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ, ଏପରି କୌଣସି ରାଜା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବେ ନଥିଲେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରି କେହି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଉଦିତ ନୋହିଲେ। ତଥାପି ମନୋଶୀ ଯେ ସବୁ ବିରକ୍ତିଜନକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିଥିଲେ, ତହିଁ ସକାଶୁ ଜିହୁଦା ପ୍ରତିକୂଳରେ ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ସେହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାକୋପରୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦୂର କରିଅଛୁ, ସେପରି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିହୁଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଯେ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ ଓ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭର ନାମ ରହିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୃହ ବିଷୟରେ କହିଅଛୁ, ଏହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା। ଏହି ଯୋଶିୟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କ'ଣ ଜିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମିସ୍ରୀୟ ରାଜା ଫାରୋନଖୋ ଅଶ୍ଶୁରୀୟ ରାଜାର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଫରାତ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କଲା, ଆଉ ଯୋଶିୟ ରାଜା ତାହା ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତହିଁରେ ଫାରୋନଖୋ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଗିଦୋ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲା। ଏଉତାରେ ଯୋଶିୟଙ୍କ ଦାସମାନେ ମଗିଦୋରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ରଥରେ ଆଣି ତାଙ୍କର ନିଜ କବରରେ କବର ଦେଲେ। ତେଣୁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯୋଶିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜିହୋଆହାଜକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପଦରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ। ଜିହୋଆହାଜ ରାଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ 23 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ 3 ମାସ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ହମୁଟଲ। ସେ ଲିବ୍ନା ନିବାସୀ ଜିରିମିୟର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ସେ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣର ସକଳ କ୍ରିୟାନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଯେପରି ଜେରୁସାଲେମରେ ରାଜ୍ୟ କରି ନ ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଫାରୋନଖୋ ହମାତ ଦେଶସ୍ଥ ରିବ୍ଲାରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲା ଓ ଦେଶ ଉପରେ 100 ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଓ 1 ତାଳନ୍ତ ସୁନା କର ବସାଇଲା। ତହୁଁ ଫାରୋନଖୋ ଯୋଶିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଲିଆକିମକୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଯୋଶିୟଙ୍କର ପଦରେ ରାଜା କଲା ଓ ତାଙ୍କର ନାମ ବଦଳାଇ ଜିହୋଆକିମ ରଖିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଜିହୋଆହାଜକୁ ନେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ମିଶରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ମଲେ। ଏଉତାରେ ଜିହୋଆକିମ ଫାରୋକୁ ସେହି ସକଳ ରୂପା ଓ ସୁନା ଦେଲେ। ମାତ୍ର ଫାରୋର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସେହି ସବୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଦେଶ ଉପରେ କର ବସାଇଲେ। ସେ ଫାରୋନଖୋକୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉପରେ ନିରୂପିତ କର ଅନୁସାରେ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସେହି ରୂପା ଓ ସୁନା ଆଦାୟ କଲେ। ଜିହୋଆକିମ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ 25 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ 11 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ସବିଦା। ସେ ରୁମା ନିବାସୀ ପଦାୟର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଏହି ଜିହୋଆକିମ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ।